A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ngaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah kali ini, saya Cak Luk akan melanjutkan ngaji kita, di mana pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang orang-orang yang menggunakan dalil hadis Rasulullah la tusyaddur rihalu, itu dijadikan dalil untuk melarang ziarah ke kuburnya Rasulullah, dan bahwasannya hal tersebut adalah kesalahan, sehingga perintah hadis yang berisi perintah untuk ziarah atau pergi ke 3 masjid mulia atau 3 masjid paling mulia di dunia ini bukanlah larangan untuk berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ngaji kita. Semoga semakin dilimpahi barokah, dikaruniai istiqomah, manfaat lahir batin dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Wal na'ud ilal kalami ma'al mani'ina ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam fanaqulu law fahimna anna nahya an shaddir rihali fil hadithil madhkuri amun fi kulli safarin illa safaru ila hadhil masajidi thalathati la lazima alla yajuza ila akhirih. Baiknya kiranya kita kembali membahas atau berbicara seputar orang-orang yang melarang ziarah ke kuburnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kemudian kami katakan, seandainya kita pahami bahwasanya di dalam hadis yang disebutkan, yakni la tusyaddur rihalu, itu adalah larangan dari ziarah kubur ataupun larangan secara umum di setiap bepergian kemanapun itu, kecuali hanya bepergian yang dianjurkan, yakni hanya kepada 3 masjid paling mulia di dunia ini. Maka pastilah hukumnya akan menjadi yang pertama, Allah yajuza lana safaru fil ardi lil i'tibari wal 'idhati wa qad amara rabbuna azza wa jalla bihadza sayri fi kitabihi wa harradana fi ghairi ayatin min kitabihi. Maka kepastian yang akan menjadi hukum yang pertama adalah kita tidak akan diperbolehkan untuk pergi kemanapun untuk mengambil pelajaran atau mencari ilmu dan juga mencari nasihat. Padahal sementara itu Allah Tuhan kita azza wa jalla telah betul-betul memerintahkan kita untuk pergi mencari ilmu, mencari nasihat, mencari pelajaran sesuai yang difirmankannya di dalam Al-Quran dan juga yang telah dianjurkannya tidak di 1 ayat saja dari Al-Quran. Nah, ini adalah sejumlah penafsiran yang jika memang betul-betul hadis la tusyaddur rihalu itu adalah digunakan untuk melarang bentuk ziarah ke makam Rasulullah dan hanya memerintahkan untuk pergi ziarah ke Masjid Nabawi tersebut atau masjid 3 yang ada yang paling mulia di dunia. Maka yang pertama, ketika konteks larangan bepergian itu am atau umum, yang pertama kita tidak boleh pergi mencari ilmu dan lain sebagainya, mencari pitutur atau nasihat, dan ini jelas menyalahi ayat yang lain di dalam Al-Quran. Yang kedua,
Ini bukti kalau itu salah menafsirkan hadis atau memahami hadis tersebut, la tusyaddur rihalu illa ila. Nah, itu sebagai larangan ziarah ke makam Rasulullah, itu jelas mengada-ada semacam itu kalau dimaknai sebagai larangan ziarah ke makam Rasulullah. Wa alla nusafiro, yang kedua, wa alla nusafiro li silati arhamina idza kanu bi jihatin ba'idatin. Wa qad amarna rabbuna bihadhihi wa shaddada 'alaina fiha wa wa'ada man yaqumu biha ay yasilahu wa tawa'ada man akhalla biha ay yaqta'ahu. Yang kedua, berarti kita tidak boleh untuk silaturahim, untuk bepergian, untuk menyambung tali kasih kita dengan kerabat sanak kita, jika mereka, kerabat kita itu, berada di tempat yang jauh. Sementara itu, padahal Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk silaturahim, menyambung tali kasih, tali persaudaraan, dan juga menguatkan kita untuk melakukan silaturahim, serta memberikan janji kita akan disambungkan, akan dilimpahi rahmatnya, dan juga ia akan menjanjikan dengan ancaman bagi orang yang merusak silaturahimnya atau memutuskan tali kasih dengan sanak kerabatnya. Nah, ini yang kedua bukti. Jadinya bagaimana? Kan berarti lucu penafsiran yang menjadikan la tusyaddur rihal illa ila itu menjadi larangan ziarah kubur Rasulullah. Itu tidak mungkin. Yang nomor 3, wala nusafiru lil jihati walitablighi syari'ati awil qada'i bainan nasi bil adli. Jelas nomor 3, kita pun juga akan dilarang untuk bepergian ke berbagai daerah untuk menyampaikan hukum syariat dan juga menegakkan keadilan. Yang keempat, wa alla yajuza lana safaru litijarati wa ila ma yuhimmuhum min syu'unid dunya fi ayyi nahiyatin min nawahil ardi. Kalau memang larangan safar itu berbentuk umum, la tusyaddur rihal di situ berbentuk umum, maka yang keempat, kita tidak diperbolehkan untuk bepergian demi berdagang atau mengais rezeki, yakni untuk memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan kita, hal-hal yang penting dalam urusan dunia kita, dari satu daerah di antara daerah-daerah yang ada di bumi ini. Wis gak oleh dodolan, gak oleh kabeh akhirnya ini. Kalau secara am ya maknanya. Kalau secara khusus kan sudah jelas nggak ada makna secara khusus larangan ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian yang kelima, yang menjadi efek jika maknanya secara am safar di situ tidak diperbolehkan, wa alla yushaddar rihalu ilaihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fa innal wufuda kanat tafidu ilaihi sallallahu alaihi wasallam min anha'il ardi musafirina lam yab'athhum ala dhalika illa hubbu liqa'ihi sallallahu alaihi wasallam wa ziyaratihi wa tabarruku bil wujudi fi hadratis syarifati wa kana sallallahu alaihi wasallam yara hadha wa yuqirruhu bal wa yuharridu alaihi bima kana yuthibu bihi tilkal wufuda minal jawaiz allati kana yamnahuhum biha wa huwa al-ana fi rawdatihi syarifati mithluhu wa huwa hayyun tamaman. Nah, di sini yang nomor 5 ya. Kalau memang safar yang dilarang itu adalah secara umum, maka safar sampai safar kepada baginda Rasulullah pun menjadi dilarang di saat atau di masa beliau masih hidup. Dan sesungguhnya orang-orang yang sowan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari berbagai daerah belahan bumi ini. Mereka semua menjadi musafir, melakukan safar, berziarah kepada Rasulullah.
yang termotivasi sebab cinta, sebab kerinduan untuk bertemu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mengalap keberkahan, berharap mendapatkan barokah dengan hadir di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tahu, melihat secara langsung dan mengalami ini secara langsung. Dan beliau sama sekali tidak mengingkari, beliau bahkan menjadikan ini sebagai ketetapan atau takrir atau menyetujuinya. Bal wa yuharridu alaihi bima kana yuthibu bihi tilkal wufuda minal jawaizil lati kana yamnahuhum biha. Bahkan beliau pun menganjurkan, mendorong agar hal ini dilakukan, dan bagi siapapun yang melakukannya akan diberi pahala, diberi pemberian karunia-karunia yang banyak baginya. Wa huwal ana fi raudhatihi syarifati mithluhu wa huwa hayyun tamaman. Sementara sekarang Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah kewafatannya di dalam raudhahnya yang mulia adalah seperti sebagaimana beliau ketika masih hidup, ya. Faziyaratuhul ana la takhtalifu abadan an ziyaratihi qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka menziarahi beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini tidaklah berbeda dan selamanya tidak akan berbeda dengan berziarah kepada beliau sebelum wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nabbaha huwa sallallahu alaihi wasallam ala dzalika fi qawlihi man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati, rawahu ad-Daruqutni fi sunanihi wal Baihaqi wa Ibnu Asakir wa Tabrani fi Mu'jamihil Kabir wal Awsat. Dan beliau baginda Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, ya, untuk berziarah ke beliau, untuk sowan ke beliau, baik sebelum wafat beliau maupun setelah wafat beliau. Sebagaimana sabdanya, man hajja, barang siapa yang haji, fazara qabri, kemudian ia mau berziarah ke makam atau ke kuburku, ba'da wafati, setelah wafatku, faka'annama zaroni fi hayati, maka ia seperti berziarah atau mengunjungiku saat masa hidupku. Rawahu Daruqutni, ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni di dalam kitab Sunannya, dan juga Imam Al-Baihaqi, dan juga Imam Ibnu Asakir, dan juga Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya Al-Kabir, dan juga Mu'jam Al-Awsatnya. Kemudian yang keenam, efek jika safar yang dilarang di dalam hadis la tusyaddur rihalu itu adalah secara am, secara umum. Yang keenam, walazima kadzalika ayyakuna ulamaul islami min awwali hadhil ummati ilal yaumi fi khata'in 'azimin haitsu annahum ya'qiduna fi kutubihim ad-diniyati al-abwab wal fusula yadhkuruna fiha ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam wa ma yata'allaqu biha min targhibin fiha wa min adabin yanbaghi an tura'a fil qiyami biha. Jelas jika memang safar secara umum dilarang sesuai dengan makna hadis yang dikemukakan oleh orang-orang yang menjadikannya dalil sebagai dalil larangan ziarah kubur, ziarah kuburnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan keadaan pemahaman seperti itu, para ulama agama Islam ini sejak dari awal umat Islam ini sampai hari ini adalah dalam kesalahan yang besar. Kenapa? Karena mereka para ulamaul Islam, para ulama agama Islam telah menuliskan begitu banyak kitab-kitabnya yang di dalamnya terdapat berbagai atau sejumlah bab dan fasal-fasal yang berisi tentang keterangan ziarah ke makam baginda Rasulullah.
apapun yang berkenaan dengan ziarah ke makam baginda Rasulullah, baik dari sisi anjuran, motivasi, dan juga tata krama ziarah ke makam baginda Rasulullah, apapun yang hendaknya dijaga dalam melakukan ziarah tersebut. Nah, ini juga tidak mungkin. Sehingga yang sangat mungkin salah dan sangat dekat dengan salah adalah orang-orang yang ngawur menafsirkan itu seenaknya tanpa pertimbangan-pertimbangan yang benar. Sehingga jangan diikuti ketika ada orang-orang dengan berdalih-dalil itu, dan ataupun agak orang-orang awam dibohongi dengan dalil-dalil yang diawur-awur, ya, sehingga menyalahi ulama-ulama yang kompeten, bahkan menyalahi para sahabat. Mereka berani, padahal siapa mereka, kan begitu. Baru belajar agama kemarin sudah bikin fatwa yang menyalahi para ahli yang dekat dengan Rasulullah, yang sanadnya riwayat belajar agamanya bersambung sampai Rasulullah, dan kita mau mengikutinya itu kita yang lebih tolol. Lucu ya. Jadi yang salah siapa? Yang paling salah sebenarnya yang ikut. Kenapa nggak berpikir gitu kan? Nah, dijadikan robot mau saja. Suruh teriak bid'ah mau, suruh teriak sesat mau, terus suruh teriak seperti itu. Disuruh menyebarkan permusuhan dan kebencian juga mau, kan robot. Tidak berpikir secara waras, apakah betul-betul seperti itu ajaran yang diajarkan di dalam Islam, yang disampaikan, dicontohkan Rasulullah, para sahabat, para ulama, para aulia. Langsung itu para ini eman, jangan sampai kita jadi robot penyebar kebencian dan permusuhan. Na'udzubillah, itu robotnya iblis dan setan. Meskipun dengan lambang simbol-simbol agama, itu kedok saja. Baiklah, saya bacakan makna Jawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal na'ud ilal kalami ma'al mani'ina. Wal na'ud lan becik bali sapa kita ilal kalami maring bicara ma'al mani'ina sertane wong-wong kang padha nyegah kabeh ziaratahu ing ziarah ing Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanaqulu mongko ngucap sapa kita ngucap ing lau fahimna, lamun ta paham sapa kita nanah ya ing sedune panyegah ansyadir hali saking bangetake nyawisake modal pelungan fil haditsil madzkuring dalam hadits kang den tuturake iku amun am fi kulli safarin dalam sakabehane pelungan illa safaru kejaba mung lunga ila hadhil masajid maring ikilah pira-pira masjid as-salasati kang telu lalazima mongko yakti dadi tetep apa Allah ya juzayan to ora wenang lana kedue kita pas safaru lunga fil ardi ing dalam bumi lil i'tibari krana ngalap i'tibar, ngalap pelajaran wal izati lan ngalap nasihat utawa pitutur. Wa qad amara lan teman-teman wis perintah sapa Rabbuna pangeran kita Allah azza wa jalla bihadas sairi kelawan ikilah pelungan fi kitab ing dalam kitab Allah tegese Al-Qur'an. Wa harradona lan wis ngegerei sapa Allah ing kita fi ghairi ayatin ing dalem ora mung sak ayat min kitab saking kitab Allah tegese Al-Qur'an. Nomor 2 wa alla nusafira lan tetep apa yen to ora wenang lunga sapa kita lisilati arhamina krana nepung pira-pira sanak raket kita. Idza kanu tatkalane padha ana sapa arhamina ana iku bijihatin kelawan pira-pira arah atau ing dalem pira-pira arah ba'idatin kang adoh. Wa qad amaruna lan teman-teman wis perintah ing kita sapa Rabbuna pangeran kita biadhihi kelawan ikilah silatul arham. Wa syaddada lan nguatake sapa Rabbuna alaina ing atase kita fiha ing dalem silatul arham. Wa wa'ada lan wis janjiake sapa Rabbuna man ing wong yaqumu kang jumeneng itu nglakoni sapa man biha kelawan silatul arham ayyasilaha ing yen to nepungake sapa Allah ing man tegese nepungake sapa Allah ing man kelawan rahmati Allah.
wa tawa'ada lan wis ngancam sapa Allah man ing wong akhalla kang rusak sapa man biya kelawan silatul arham ayyak ta'ahu ing yen to megotake sapa Allah ing man kelawan rahmate. Dadi dipegot saking rahmate. Wala nusafira lan yen to ora wenang safar to lunga sapa kita lil jihadi krana kanggo jihad fi sabilillah wali tablighi syariati lan krana kanggo nyampeake hukum syariat awil qada utawa mutusi hukum bainan nasing dalem antarane menungso bil adli kelawan adil wala ya juzalan yen ora wenang dadi ora wenang lana ketuwe kita apa as-safaru lunga litijarati krana kanggo dagang wa ila malan maring parang yuhimmuhum kang mentingake apa ma ing nas min syu'unid dunya bayane mas saking pira-pira tingkae donya fi ayyi nahiyatin ing dalem dindine penjajahan min nawahil ardi saking pira-pira penjajahane bumi. Penjajahan itu kawasan, daerah, wilayah, sisi. Wa alla yushadda lan yen to ora den kukuhake den kuatake den bangetake apa rihalu nyawisake pelungan ilahi maring jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ing dalem gesangin jeung Nabi. Fa innal wufuda monggo stune pira-pira wong kang sowan iku kanat ana sapa al wufud ana iku tafidu sowan sapa wufud ilahi maring jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anha'il ardi saking pira-pira pejajahane bumi musafirina hale padha pelungan dadi musafir kabeh lam yab'athum kang ora nangekake ing wufud ala dzalika ing atase mengkono ziyaratul rasul illa hubbu liqaihi sallallahu alaihi wasallam kejaba tresna to demen to kangen tetemu jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ziyaratihi lan ziarah to nyambangi to ngendangi ziarahi rasul wa tabarrukulan ngalap barokah bil wujudi kelawan wujud kelawan ono hadir fi hadratis syarifat ing dalam pangayonan utawa cedhake raudhae jeung rasul kang mulya wa kana lan ono sapa jeung rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaro mirsani ta weruh sapa jeung rasul hadza ing ikilah sowan ikilah kang tinutur wa yuqirruhu lan netepake ta ngikrori sapa jeung rasul ing hadza bal wa yuharridu balik lan gegerei sapa jeung rasul alaihi ngatasi hadza bima kelawan barang kana kang ono sapa Allah iku yusibu ganjar sapa Allah bi kelawan matil kal wufuda ing mengkono pira-pira wong kang sowan minal jawa izi saking pira-pira peparing allati rupane jawa kana kang ono sapa Allah iku yamnahuhum paring sapa Allah ing wufud biya kelawan allati niki saged Allah niki saged Rasulullah jadi disangoni sing sowan-sowan niku nggih saged atau Allah yang memberikan anugerah-anugerah bagi orang yang mau sowan kepada Rasulullah wa huwa al-ana nggih padha karo mirip ambek awake dhewe santri-santri pas sowan ten yai ini kadang mulih nggih disangoni diparingi jajan atau apa gitu atau minimal untuk barokah disangoni donga wa wal ana fi raudhatihi syarifati mithluhu wa wal ana wa huwa utawi jeung rasul al ana ing dalem saiki fi raudhatihi ing dalem raudhae jeung rasul syarifati kang mulya iku mithluhu padane jeung rasul wa wa khali utawi jeung rasul iku hayun kang gesang tamaman kelawan sampurna fa ziyaratuhu mongko utawi ziarah to nyambangi to ngendangi jeung rasul al-ana ing dalem saiki iku la takhtalifu ora beda apa ziyaratuhul an abadan ing dalem selawase an ziyaratihi saking ziarah rasul qabla wafatihi ing dalam sadurunge wafatin jeung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabahalan ngelingake sapa jeung Rasul Muhammad wa jeung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dzalika ing atase mengkono ziarah
fi qaulihi ing dalem dawe jeng nabi jeng rasul rupane dawa man hajja man sapa wong hajja kang haji sapa man fazaro mongko nuli ziarah sapa man qabri ing kubur ingsun ba'da wafati ing dalem sawise wafat ingsun fakannama zaroni mongko kaya-kaya wis ziarah sapa man ing ingsun fi hayati ing dalem sugeng utawa gesang ingsun. Rawus ngriwayatake hadits sapa Daruqutni Imam Daruqutni fi sunani ing dalam kitab Sunane Ad-Daruqutni wal Baihaqi lan Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Asakir lan Ibnu Asakir wa Tabrani lan Imam Tabrani fi Mu'jami ing dalam kitab Mu'jam Imam Tabrani Al-Kabir wal Ausat lan ing dalam Mu'jam Al-Ausat. Nomor 6 walazimalan dadi tetep kadzalika kaya mengkono-mengkono kang tinutur apa yakuna yen to ono sapa ulama ul islami ulama agama Islam min awwali hadhil ummati saking kawitan ikilah umat ilal yaumi maring dina iki ana iku fi khata'in ing dalem luput azimin kang agung haitsu annahum ing dalem sekirane setuhune ulama ul Islam iku yaqiduna padha bundeli sapa ulama ul Islam fi kutubihim ing dalem pira-pira kitab yang ulama il Islam adiniyah kang bangsa agama mundeli napa mundeli al abwaba ing pira-pira bab wal fusul lan pira-pira fasal yadhkuruna hale padha nuturake sapa ulama ul Islam fiha ing dalem al abwab wal fusul ziyaratahu ing ziarah maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa malan barang ya ta'allaqu kang kekaitan atau kang hubungan apa mabiha kelawan ziaratuhu sallallahu alaihi wasallam bayane ma min targhibin saking demenake memotivasi fiha ing dalam ziarah wa min adabin lan saking pira-pira tata krama yang bagi kang prayoga apa antara yen to den reksa apa tata krama apa adab fil qiyam ing dalam nglakoni biya kelawan ziarah. Allahu a'lam bishawab, mugi-mugi manfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.